Good day mga Lods. Nung nakaraan, tinalakay po natin yung o, yoso, conjunctive particle. For example, biga waso, chebe isosoyo. Umulan kaya nag-stay na lang ako sa bahay. Ngayon po, ang tatalakayin natin ay 같다, 비슷하다. In English, same or similar. Used to express that something is similar to or the same as something else. For example, 차미는 밀런하고 비슷해요. 차미, Korean melon, is similar to melon. In Korean, 차미는 밀런하고 비슷해요. Another example, 이거랑 저거랑 같아요. This and that over there are the same. Okay? In Korean, 이거랑 저거랑 같아요. Ang dalawang to, mga ludi, 같다 at 비슷하다, ito ay ginagamit sa noun, mga ludi. Pero kadalasan, itong 같다 po ang ginagamit sa noun. Okay? Ngayon, gagamitin natin siya sa noun, mga lodi. Conjugation. Noun plus 같다. In English, to look like, to seems like. Okay? Example sentences. Number 1. 커피 같아요. It looks like coffee. Parang kape yata. Okay? Coffee 같아요. It looks like coffee. Okay? Another example. 이 식물은 민들레 같아요. This plant looks like a dandelion. In Korean, 이 식물은 민들레 같아요. Okay? Example number 3. 마리아 씨는 천재 같아요. Maria seems to be a genius. In Korean, 마리아 씨는 천재 같아요. Okay? 마리아 씨는 천재 같아요. Example number 4. 저 사람은 학생 같아요. That person looks like a student. In Korean, 저 사람은 학생 같아요. 저 사람은 학생 같아요. Okay? Example number 5. 그 이야기는 거짓말 같아요. That story sounds like a lie. In Korean, 그 이야기는 거짓말 같아요. 그 이야기는 거짓말 같아요. Yan lang po mga ludi. Maraming salamat po sa inyong panonood.